गेल के साथ इसका पहले भी स्कफल हुआ था और उसमें उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ बनाए थे एक दूसरे के अगेंस्ट। मुझे अटॅक पर्सनल लेवलाचेर म्हजे कोणा कडेनूच दुश्मनकायी ना, म्हाका विचारी नासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वतः करता। रामा म्हणटा आपल्याचेर हल्लो दुस्मानकायेक लागून न्ही, मात हल्लो दुस्मानकायेक लागूनच म्हूण पुलिसांचो संशय। आपल्याचेर जाल्लो जीव घेणो हल्लो हो कसल्या दुस्मानकायेक लागून न्ही, आपली कोणा कडेनूच दुस्मानकाय ना म्हूण समाज कार्यकर्ता रामा काणकोणकर हांणी 23 दिसां उपरांत हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जावन मिडिया मुखार उलयतना स्पश्टपणान सांगिल्लें। मात संशयितांच्या स्टेटमेंटा वयल्यान खंय एक संशयीत आनी रामा हांच्या मदीं पयलीं झगडी जाल्ली आसून त्या वेळार तांणी एकामेकाच्या विरोधांत व्हिडिओज काडिल्ल्याचें समजता म्हूण SP नॉर्थ सांगता। त्याच प्रमाण दोन संशयितांनी खंय तिसऱ्याक संपर्क करून तिगांनी मेळून रामा हांचेर हल्लो करपाचें थारायिल्लें म्हणूनय SP राहुल गुप्ता सांगतात। मात आपल्याची जाल्लो हल्लो हो वेल प्लॅन्ड आसून दोन राजकारण्यांचेर रामा हांणी दुबाव उक्तायला। आपल्या राजकारण्यांचें नांव स्टेटमेंट घेता तेन्ना पुलिसांक बरोवपाक सांगिल्लें। तांणी तें बरोवना म्हणून स्टेटमेंट वाचलो तेन्नाय आपणें ती नांवां घालपाक सांगिल्लें अशेंय रामा म्हणटात। मात रामाच्या स्टेटमेंटान राजकारण्यांचें नांव नाशिल्लें, ताणें आतां नांव घेतल्या ते ह्या केसीन लेटेस्ट डेव्हलपमेंट आसा आनी ते एंगल आमी तपासतले म्हूण SDPO सुदेश नायक हांणी सांगलें। दरम्यान रामाच्या केसी बाबतींत सरकार गंभीर आसा। तांणी दिल्ल्या म्हायती वयल्यान सगळ्यांक अटक केल्या। ताणें केल्लें स्टेटमेंट हें कित्याक वा ताच्या फाटल्यान कोण आसा हें आपल्याक खबर ना म्हूण मुखेलमंत्री म्हणटात। तशेंच मंत्री रोहन खंवटे म्हणटात रामाक 23 दिसान ओपोजिशन तशें सगळे लोक मेळ्ळे, मात त्या दिसांनी ताणें कोणाचें नांव घेतलें ना। CM स्वता गेल्ले ताका मेळपाक तेन्ना ताणें बोट टाकून कित्याक सांगलें ना। रामा सरळ उलोवपी मनीस म्हणटकच ताच्या तोंडान कोणें उतरां घाली हाची इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून मंत्री म्हणटात। रामान एलिगेशन लायला एक तुवें आनी तुमचे मिनिस्टरांनी ताका मारला म्हणून। रामाच्या केसीच्या बाबतींत हांव खरें म्हणजे गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस आसा आनी ताणें दिल्ल्या क्लूचेर एकान एक सगळ्या जाणांक अरेस्ट केला। ताणें दिल्लो स्टेटमेंट हो रिकॉर्डेड आसा आनी आत्तां जो तेणी कितें स्टेटमेंट केला पळय न्ही सेन्सिटायज करपाक खंय तरी म्हणजे नांव पॉलिटिशनाची भितर हाडपा खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर ना, बट तेणी दिल्लो पयलींचे स्टेटमेंट सगळे रिकॉर्डेड आसा। अननेसेसरी इशू फक्त सेन्सिटायज करपा खातीर अशें स्टेटमेंट दिलें म्हणून जायना। लोक पूर्णता म्हाकाय वळखता, लोकांक खबर आहा गेली 25 वर्सां हांव राजकारणांत आसा आनी अशा बाबतींतल्या केसी अशी शुल्लक गोश्टी करपा खातीर हांगासर ना आनी त्या खातीर ईच एंड एवरी म्हणजे तेजें थोरो इन्वेस्टिगेशन हांवें सांगलां पयलीं पासून हांव करपाक लायला, सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाक लायल्या। ओके, आनी तेजें इन डिटेलान करता। इतक्या दिसाच्या उपरांत आतां परत हो कित्याक स्टेटमेंट केला म्हाका खबर ना, बट पयलीं दिल्लो सगळें हांव रुटीनली जी कितें आहा पळय न्ही तेजी इन डिटेलान परत एकदां सगळी इन्वेस्टिगेशन करपाक लायता। ताज्या उपरांत कळटलें, त्या खातीर बेश्टीच नांवां घेवन सेन्सिटायज करपाक जाय आनी खंय तरी ताका पॉलिटिसायज करपाचो हो प्रयत्न। सरकाराची प्रतिमा खंय तरी मलीन करपाचो परत एकदा हो प्रयत्न अशें दिसता। तूं तशेंच समज म्हणून म्हणटा हांव, कारण तेणी जें सांगलें त्या नुसार सगळ्या जाणांक पयले फावटी अशा पद्दतीन अरेस्ट केल्या। त्या खातीर सोशल एक्टिविस्ट किंवा तशें जर आसत जाल्यार हें पयलो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आहा पळय तेन्ना कितें इतक्या गॅपा उपरांत येता म्हणटा पूण विचार करण्यासारकी गोश्ट आसा की अशा पद्दतीन खंय तरी म्हणजे सरकार किंवा पॉलिटिशना खातीर अननेसेसरी ब्लेम करपा खातीर केल्लो तेणी स्टेटमेंट आसा। ज्या दिसा तो एसॉल्ट केस जाली त्या दिसा कंप्लेन जाली। कंप्लेन जातकर 24 वरां भितर जे आरोपी ताणें आशिल्ले सगळे आरोपींक ताणें धरले। पुलीस वॉज स्विफ्ट इन द एक्शन। ताज्या मागीर थोड्या दिसां मागीर रामान आपलो स्टेटमेंट दिलो, व्हिडिओग्राफी जाल्ली, स्टेटमेंटूय दिलो। त्या स्टेटमेंटानुसार ताणें सगळे आपले कितें आसा ते विचार मांडले आनी काल ताणें मुख्यमंत्र्याचें आनी म्हजें नांव घेतलें आनी इट बिकेम अ सेन्सेशन। आज प्रश्न आसा, रामा म्हणटा तो पयले दिसा कितें उलयता पळय तेच उलोवन रावपी मनीस। रामाक ह्या 23 दिसान ऑपोजिशन लिडर मेळ्ळे, ऑपोजिशनाचे लोक मेळ्ळे, सगळे लोक मेळ्ळे। रामान बरो आसतना केकूय कापलो, केकूय खालो आनी तातूंत ताजें इम्प्रुवमेंटूय कळटालें। रामान स्टेटमेंटूय दिलो आनी ह्या पूर्ण 23 दिसान हांवें खंयच पळोवना की ताणें मुख्यमंत्र्याक नाल्यार मंत्र्याचें नाल्यार कितें नांव घेतिल्लें। ह्याच टायमार मुख्यमंत्री स्वता ताका मेळपाक गेल्लो। मुख्यमंत्रीन ताजे अडचण्यो आयकून घेतल्यो। मुख्यमंत्रीन ताका
जाय तो पुलीस दिलो ताका जाय आशिल्लो. मागीर तांचे कडेन परत रिक्वेस्ट आयली की ताच्या घरा कडेन पुलीस जाय म्हणून. मुख्यमंत्र्यान ताका घरा कडेन पुलीस दिली. आतां मुख्यमंत्रीक ताणें जेन्ना आरोप केलो त्या 23व्या दिसा जाल्यार जेन्ना मुख्यमंत्री थंयच गेल्लो तेन्ना कित्याक बोट दाखोवन सांगू ना की मुख्यमंत्री तूं आसा म्हणून हातून. आनी रामा म्हणटा तो सरळ उलोवपी मनीस. ताज्या खातीर ह्या 23व्या दिसा जेन्ना रामा भायर सरतालो तेन्ना रामाच्या तोंडान उतरां कोणे घाली उलोवपाक हाजेर खरी इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. ज्या इन्क्वायरींतल्या माध्यमांतल्यान कळटलें की जी सेन्सेशन करपाक राजकारण करपाक कोण हेतून फाटल्यानच्यान खेळटा जाल्यार मनीस कोण तो. आनी हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी व्हेरी इन्व्हेस्टिगेटीव जावपूच जाय. मुख्यमंत्र्याकूय सांगलां की हो टॉपीक इन्व्हेस्टिगेट जावपाची गरज आसा की जे पयले दिसा कंप्लेन जाता पुलीस एक्शन घेता मागीर रामा सविस्तर आपले स्टेटमेंट दिता विच इज रिकॉर्डेड अँड गिवन. तेन्ना पर्यंत कांयच ना. तूं वता तूं येता आनी मागीर अशें कितें जाता की 23व्या दिसा डिस्चार्जा वेळार रामा 2 नांवां घेता मुख्यमंत्र्याचे आनी म्हजे ओडपाक हातून जातूंतल्यान एक सेन्सेशन तयार जाता. सो लास्ट मिनीट रामाक उलोवंक लायलो कोणे आनी उतरां आयलीं खंयच्यान हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू विच हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. कित्याक खूब जालें. आज कशें जालां आरोप घालपाक खूब सोंपें. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता. रामान म्हणलें आपल्याक पुलिसेचेरूय विश्वास ना, एडवोकेटाचेरूय विश्वास ना, ज्युडिशरीचेरूय विश्वास ना आनी जजांचेरूय समज विश्वास ना जाल्यार आसा कोणाचेर. एक प्रश्न येता. हांव ताजेर चड उलोवंक वचना पूण तुमी हो प्रश्न विचारला पूण योग्य तरेन तो म्हाका दिसता पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेशन करून जें केलें रामान स्टेटमेंट दिलो ताजेर पूर्ण तरेन इन्क्वायरी जावची पडटली की रामान हो स्टेटमेंट लास्ट चेंज जो केलो ती उतरां रामाच्या तोंडान घाली कोणे हो इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय. So in this case, Rama Kankonkar has made statement alleging name of some politicians. So during the first, when my PSI Manjunath Naik went to record the statement, these names were not figuring in that. Even we have video recorded the statement of Rama Kankonkar. So now this is the improvement. So there has to be some connect. So we are investigating in that angle also. So as of now, the investigation is conducted with full force. So nothing, no pressure of any sort of in this investigation. To this, so investigations will be conducted on merit. I want to add कि जो हमने स्टेटमेंट लिया तो जनरली का इसमें क्या नहीं है इतने दिन अब काफी दिन हो गए इसमें जनरली जनीटो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है बट अभी भी मतलब मिंगेल और फ्रांसिस ने जनीटो को अप्रोच किया और इन्होंने तीनों ने मिलके कुछ दिन पहले 18 तारीख से 4-5 दिन पहले इन्होंने प्लान किया कि हम अटैक इसके ऊपर करेंगे रामा के ऊपर. स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए अब तक वो सर? क्योंकि जो आप अभी तक स्टेटमेंट में जो आया है इन लोगों के कि मिंगेल के साथ इसका पहले भी डिस्प्यूट एक स्कफल हुआ था और उसमें उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ बनाए थे एक दूसरे के अगेंस्ट. तो वो सब है लेकिन इसको कंक्लूसिव तरीके से अभी कहना मुश्किल है. जारी है इस पर इन्वेस्टिगेशन. तो रामा के बाद में और एक एलिगेशन किया था कि स्टेटमेंट पब्लिक किया था. हमारी तरफ से तो इंक्वायरी चालू. हमारी तरफ से कोई ऐसा पब्लिक नहीं हुआ है स्टेटमेंट. एक कॉपी हमने जो विटनेस है उनको भी दी जाती है जिसका हम स्टेटमेंट लेते हैं. हमारी तरफ से पूरा रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल है. तो सर अभी तक मोटिव पर्सनल एंटिटी है. अभी जब फाइनली चार्जशीट फाइल होगी तब क्लैरिटी इसमें आएगी. ये ना विश्वास ना म्हणटा एसपीन फर्स्ट स्टेटमेंट दिलो FIR रजिस्टर जावन ना हांव हॉस्पिटलानूच पावना अशें म्हाका आयकूंक येता की ती पर्सनल एनिमिटी म्हणून. सो एसपीच्या असल्या लेवलाचेर जर तर पर्सनल एनिमिटी म्हणटा जाका म्हाका म्हाकाय मेळूंक ना म्हज्या फॅमिलीक मेळूंक ना. मार हांवें खाल्लो, एटेम्प्ट टू मर्डर म्हाजेर जालो आनी म्हाका विचारिनासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपोगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वता करता. म्हणल्यार ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक नरेटिव्ह जे आसा ते पॉलिटिशियन सेट करता. सो अजूनय तुम्ही फर्म आसा की तुमच्या फाटल्यान CM आनी रोहन खंवटेचो हाता म्हणा तेका फाटल्यान? हांव अजून क्लियर कट सांगूंक सोदतां की म्हजेर एटॅक पर्सनल लेवलाचेर म्हजे कोणा कडेनूच दुश्मनकायी ना. म्हजो फक्त क्वेश्चन हांवें परत जेन्ना हे जालो एटॅक आनी ते म्हाका ते पोर्टफोलियो बद्दल
आमदारा बद्दल उलयतालो तेन्ना हांवें म्हाजे विचार केले फाटल्यान की हांवें जेन्ना हांव म्हाजे चार आमदार एसटीचे आसून सुद्दां आमच्या ताटांतले तूं कित्याक खाता म्हणून हांव चीफ मिनिस्टराक खूब फावटी विचारला. आमचे 4 एसटीचे आमदार आसतना तूं खातें घेवन कित्याक रावता तेंय हांवें विचारलां. सो ह्यो गजाली ज्यो आहा पळय हेजे पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन नाल्यार एसटी विशयांचेर हांवें डायरेक्ट क्वेश्चन केल्ले आसा आनी ह्या क्वेश्चनाक लागून म्हाका क्लियर कट सगळे दोळ्या मुखार येता की हे पर्सनल एनिमिटीचे न्हू, दीस इज अ वेल प्लॅन्ड. आनी हो विशय जो आसा तो तांच्यांनी खंय व्हिडियोय काडला आनी व्हिडियो काडून ज्या मनशान तांच्यांनी धाडला नाल्यार ते सुद्दां आजून पर्यंत ना. सो हेतून आनी कांय क्लियरिटी हेतून घुसपडपाची कांयच ना. दीस इज व्हेरी क्लियर दॅट होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड मिस्टर रोहन खंवटे हेतून सामील आसा ह्या कनेक्शनान अशें म्हाका दिसता. आनी आनीक कितें इन्फॉर्मेशन समज इन डिटेलींग जाय जाल्यार हांव ते मॅजिस्ट्रेटाक उलोवपाक रेडी आसा. जे इन्फॉर्मेशन म्हाजे भितर आसा न्ही ते हांव आयज मिडिया मुखार उलोवचो ना, पूण तें इन्फॉर्मेशन समज इन्वेस्टिगेशनाक लागता जाल्यार कांय गजाली हांव दिवपाक मॅजिस्ट्रेटाक नाजाल्यार कोर्ट मॉनिटरींग नाजाल्यार रिटायर्ड जज वीच डिपार्टमेंट्स आर नॉट अंडर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे हांव दिवपाक शकता. रामा, तुम्ही स्टेटमेंटांनी पॉलिटिशियन नांवां घेतला तुम्ही दिल्ली त्यांना स्टेटमेंटान ते दुबावी 2 नांवां सांगली सीएमआचे आणि रोहन खंवटे ती तुम्ही स्टेटमेंटान सांगले. हांवें होम मिनिस्टर आनी पर्वरचे पॉलिटिशियन म्हणून सांगिल्ले. म्हाका त्याने मंजुनाथ नायक तो म्हाका क्वेश्चनां जी विचारतालो की बाबा तुजेर कितें इन्सिडंट जालो 3 वरांच्या स्टेटमेंटान ताणें एकूयदां म्हाका खंयचो पॉलिटिशियनाचो दुबाव तुका आसा म्हणून विचारूंक ना. म्हजे कॉन्शियस सारकें धरून हांव प्रत्येक शब्दान शब्द जे तेजे कडेन सांगतालो तेजेर कारण. दुसरी गजाल हांवें स्वता जावन ताका जेन्ना वाचपाक लायलें मंजुनाथ नायकाक जे स्टेटमेंट बरयल्लें त्या स्टेटमेंटार होम मिनिस्टराचें नांव वाचूंक ना तेणें. मागीर ताका हांवें परत सांगलें तें होम मिनिस्टर म्हणून बरय, हांवें आयकूंक ना. मागीर तेणी अशें वयर माग करून ते होम मिनिस्टर म्हणून घातला. म्हणल्यार हांवें शब्द जे कितें सांगले ते सुद्दां सारके बरयनासलो मंजुनाथ नायक. सो म्हाका पुलिसांचेर म्हणल्यार मात्तूय विश्वास उरलो ना.